तुमकां सगळ्यांक येवकार आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती एक इम्पॉर्टंट विशय तो म्हटल्यार सीएम प्रमोद सावंताचे स्टेटमेंट जे त्यांनी फाटल्या 1-2 दिसां पयलीं त्यांनी दिले आनी जेचेर मिडियान बरी ताका कवरेजूय दिली, सगळ्या लोकां कडेन ती न्यूजूय पावली आनी आमकां दिसलें की ह्या न्यूजाचेर क्लॅरिफिकेशन ना जाल्यार हे जे स्टेटमेंट सीएमाचे आसा तेचेर सद्या रियलिटी कितें आसा, सत्य परिस्थिती गोंयांत कितें आहा ही लोकां फुड्यान हाडची म्हणून सीएमान स्टेटमेंट केलें की प्रत्येक घरान हो ग्रॅज्युएट जावपाक भुरगो आसपाक जाय, हर घर ग्रॅज्युएट अशी टॅगलायन येयली मिडियाचेर आमी पयलीं. जो भुरगो 10वी जाला 12वी जाला ताका जर शिकपाचें कशें दिसता जाल्यार तेणी ग्रॅज्युएट जावचो आनी बऱ्या पोजिशनार तेणी काम करचें, तेजें प्रमोशन जातलें आनी घरान ग्रॅज्युएट जाल्ल्या कारणान गोंयकार आसा हो स्वयंपूर्ण जातलो अशें सीएमाचें स्टेटमेंट आसलें. आतां सगळे जाण जाणा हेच्या पयलीं गोंयांत जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो आसा तो भारत देशांत नंबर 2 चेर आसलो. 9.7% एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसलो. 2022-23 2022-2023 हेचो एक डेटा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन हेंच्यांनी एक डेटा आउट केलो. पिरियोडीक लेबर फोर्स सर्वे म्हणून हो डेटा 2022-23 ह्या वर्सा आउट जालो. हो जर डेटा आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या डेटान तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता तो डेटा. हितून प्रत्येक स्टेटीचो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितें आसा हेचेर फूल स्टडी जाली आनी स्टॅटिस्टिक्स आहा पळय हे आउट जाले. आतां गोंयांत डबल इंजीन आसा. प्रत्येक फावटी सीएम प्रमोद सावंत जावं नरेंद्र मोदी एकूच स्टेटमेंट करता नाजाल्यार बीजेपीचे सगळे जाण जे लिडर्स आसा ते स्टेटमेंट करता की गोंयांत डबल इंजीन आसा. डबल इंजीन आसल्या कारणान गोंयांत भिवपाची गरज ना. पण आमी म्हणटा हे डबल इंजीन आसा ह्या कारणाक लागून भिवपाची गरज आसा आनी आमी हे विथ फूल ऑथॉरिटी म्हणटा, विथ फूल प्रूफ म्हणटा. कित्याक फाटल्यान तुमी जो डेटा पळयता भितर डेटा आसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पर्संट अकॉर्डिंग टू usual status for persons of age 15 years and above of different highest level of education successfully completed for each state. प्रत्येक राज्याचे हे डेटा आसा. भितर गोंयचो नंबर जो आसा गोंयांत हो जो डेटा फाटल्यान जो टेबल दिसता तो रुरल म्हणजे गांवांनी फिमेल पॉप्युलेशन जे आसा जे शिकलेले आसा व्हडल्या हायर एज्युकेशन जे ग्रॅज्युएट बीन त्या लेवलाचे एज्युकेशन घेतला तेंचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो गोंयांत आसा पर्संटेज जी आसा दॅट इज 73.1% and that is highest in India. 73.1% rural area female जे आसा जे ग्रॅज्युएट आनी हायर एज्युकेशन घेता ते अनएम्प्लॉयड आसा. हो तेंच्याच डिपार्टमेंटाचो ह्या डबल इंजीन सरकाराच्या एका डिपार्टमेंटाचो डेटा आसा. तसोच आमी जर पळोवपाक गेले नेक्स्ट जाल्यार जे मेल आसा मेलाचो जो डेटा आसा दॅट इज 12.3. होय बाकीच्या हेतून जर पळयत जाल्यार आमचो सेकंड नंबर लागता. त्याच्या वयर आसा 16.7 दॅट इज दिल्ली. मागीर जो नेक्स्ट आसा दॅट इज गोवा 12.3 तेतून सेकंड नंबर आसा. आनी ऑन एन एवरेज जर मेल फिमेल रुरलान घेतले जाल्यार दॅट इज 32.4%. दॅट इज हायस्ट आख्या इंडियेन जर पळोवपाक गेलो सेकंड हायस्ट. फर्स्ट हायस्ट आसा अंदमान एंड निकोबार आयलँड. आनी ऑन एन एवरेज बाकी सगळ्याचो जर घेतलो मागीर रुरल घेतलो मागीर अर्बन घेतलो मागीर लोअर एज्युकेशन घेतलो सगळ्याचो जर घेतलो जाल्यार गोंय हें अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्संटेज आसा दॅट इज 9.7%. दॅट इज सेकंड इन इंडिया. जे भोपके सीएम प्रमोद सावंत दिता ना जे भोपके तेंचे लिडर्स दिल्लीच्यान येवन दिता नाजाल्यार तेंच्या जे गोंयांत जे लिडर्स आसा ते दिता. हे भोपके फक्त लोकांक एक इमॅजिनेशन एक इल्युजन क्रिएट करता की गोंय स्वयंपूर्ण आसा आनी गोंयकार हे बेकार ना नाल्यार
गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट ना हे ते सांगता. पूण तेंच्याच मिनिस्ट्रीचो डेटा क्लियर कट सांगता हे तिनूय रिपोर्टांनी. फर्स्ट रिपोर्ट आसा बायलांचो, तितून आसा 73.1% आसा, दादल्यांचो आसा 12.6% आनी एवरेज आसा 32.4% रुरल एरिया. ज्या बायलांचे उदरगतीचो गजाली सीएम प्रमोद सावंत करता, ही बीजेपी करता, जेंका लागून आतां वुमन्स डेयाक व्हडलो प्रोग्राम गोंयभर करतले, इव्हेंट करतले. पूण जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ही बेकारी आयज गोंयांत चेडवांच्या बाबतींत, बायलांच्या बाबतींत आयज टॉप लेवलाचेर आसा. आतां हें जाल्लें आसतना सरकार म्हणटा की हर घर ग्रॅज्युएट जावपाक जाय. ऑलरेडी जे एक्झिस्टींग ग्रॅज्युएट आसा ते भुरगे बेकार आसा, आनी ते बेकार आसा हो प्रूफ ह्याच डबल इंजिनाचे डिपार्टमेंट दिता, एक मिनिस्ट्री दिता. आतां सीएमाक मोदीत इलेक्शन येयलें तशें ताका दिसलें की प्रत्येक भुरग्यान ग्रॅज्युएट जावपाक जाय, ताका नोकरेन ताका मागीर चान्स मेळटलो, ताका वयल्या पोजिशनाचेर एप्लाय करपाक मेळटलें. हे जे गजाली सीएम जे एवरी इलेक्शन येयल्या उपरांत जे बीजेपी करता, हेतून ते फक्त आनी फक्त लोकांक पिशान काडटा. आमच्या युथाच्या फ्युचरा कडेन, तेंच्या लायफा कडेन, तेंच्या लायव्हलीहुडा कडेन ही फकाणां करता. आनी इलेक्शनाक आपणाक कितली मतां मेळटली फटिंगपणां करून हेचेरूच ते भाशणां करता. आतां जर आमी पळोवपाक गेले गोंयांत जर कॉलेजीस ग्रॅज्युएट पास्ड आवट इन एक सिंपल, आमी जो एलेक्यून आमी हो डेटा काडलेलो गेल्या फावटी जेन्ना विरेशान क्वेश्चन घातलेलो की गोंयांत कितले कॉलेजीस आसा, कॉलेजीन कितले भुरगे पास आवट जाता, हो फूल डेटा आमच्या कडेन आसा. कितले भुरगे पास आवट जातात टॅक्निकल एज्युकेशनान, बाकी ग्रॅज्युएट, हे आमी डेटा काडलो. जाल्यार गोंयचे जे 38 कॉलेजीस आसा भितर जे पास आवट जाता भुरगे, म्हणजे ग्रॅज्युएट जाता भुरगे, ते 6823 प्लस. जे बारीक बारीक जे कॉलेजीस आसा थोडे तो डेटा आमी घेवंक ना, पूण हेंचे जेन्ना आमी टोटल केले तेन्ना 6823 आनी प्लस हेच्याकून चड भुरगे एवरी इयर. हे 2020-21 डेटा आसा आनी हो गव्हर्मेंटाचो डेटा आसा. हो एलएक्यूची प्रिंट आवट आसा फूल, आनी तेचो हो सगळ्या कॉलेजींचो डेटा आसा. 6800 भुरगे हे पास आवट जाता भितर. BA 1619, BCom 3168, BSc 1257, BCA 264, BA LLB 135, BEd फार्मसी अशे भुरगे पास आवट जाता. आतां हे भुरगे जर पास आवट जाता जाल्यार हे 6800 भुरगे जे वर्साक पास आवट जाता एक्झिस्टींग आतां आयच्या दिसा, तांकां हो सरकार एम्प्लॉयमेंट दिता काय ना हे ह्या लेबर सर्वेन हांगा प्रूव जाल्लें की ह्या ग्रॅज्युएटांक जॉब दिवपाक हो सरकार टोटली फेल जाल्लो आसा. आनी ताका लागून जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो आसा, जी रेट आसा, ती भारत देशान सगळ्या स्टेटींनी नंबर 2चेर येता, बायलांच्या बाबतींत नंबर 1चेर येता. आतां आमी टॅक्निकल एज्युकेशन जर पळोवपाक गेले जाल्यार जे 7 कॉलेजीस आसा टॅक्निकल एज्युकेशनाचे, तितून टोटल 1753 म्हणजे जे इंजिनियर्स आसतले, बाकी टॅक्निकल भुरगे आसतले, तितून 1753 प्लस भुरगे पास आवट जाता. जेन्ना आमी क्वेश्चन घातलो जेन्ना लास्ट टायम असेंब्लीन क्वेश्चन घातलो की लोकल कोर्सीस नॉन गोवन हो डेटा दिवचो म्हणून, जाल्यार ते डेटाचेर अजून मेरेन ह्या सरकाराची क्लॅरिटी ना. आतां इतले भुरगे पास आवट जाता ते भुरगे बेकार उरता. म्हणजे ऑलमोस्ट 8000 भुरगे, 8,500 भुरगे हे एवरी इयर टॅक्निकल एज्युकेशन जावं ग्रॅज्युएट जाता. ते 8,500 भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक हो सरकार टोटल फेल जाल्लो. एका वर्साचो डेटा आसा. तुम्ही जर पळयत आतां बीजेपी सरकाराक 12 वर्सां जाली, 12 वर्सां इंटू तुमी 8 करा, हे कितले लाखांनी भुरगे जे पास आवट जाले, हे भुरगे बेकार आसा म्हणून हो डेटा तेंच्या मिनिस्ट्रीन दिल्लो आसा की गोंयांत बेकारी आसा. आनी हे कोणूच डिनाय करपाक शकना की गोंयांत हर घर बेकार ही पॉलिसी ह्या बीजेपीन राबयल्ली आहा. हर घर बेकार.
प्रत्येक घरान भुरगो शिकलेलो आसा. ह्या गोंयान आमच्या लिटरसी व्हॅल्यू आसा, लिटरसी पर्संटेज जी आसा ती चड आसा आनी तेका लागून प्रत्येक घरान भुरगो बेकार आसा. हो सरकार कितलेय गजाली सांगो, कितलेय बोबके फोडो, पूण गोंयकारांक नोकरी दिवपाक हो सरकार टोटल फेल जाल्लो. आता गोंयकारांक नोकरी मेळना ताचें रिजन कितें की भायले जे कंपनीज आसा, जे गोंयान आयज कंपनी सेटअप जाल्ले आसा, तेतून जे HR मॅनेजर्स आसतले नाजाल्यार जे GM आसतले ते चडशे आवटसायडर्स आसा आनी ते आपल्या लोकांक थंय भरतात. गोंयकारांची सळवणूक जाता, गोंयकारांचे हॅरेसमेंट जाता, एक्सप्लॉयटेशन जाता, गोंयकारांचे CVs आसा ते ब्लॅकलिस्ट केल्ले आसा कितल्याशाच कंपनीन आनी गोंयकारांक ते घेयना. आनी ह्या रिजनाक लागून गोंयकार शिकून बेकार आसा आनी तो आयज वायट मार्गाचेर वचत आसा. गोंयचे आमचे जे यूथ आसा हे रॉंग डिरेक्शनान वयता, आयज डिप्रेशनान वयतात, कितलेशेच सुसायड्स जातात, इलनेस जातात, मेंटल डिप्रेशनान पावून ते कसलेय स्टेप घेतात, हितून फॅमिली डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा. आमकां दिसा तो रेशो पर्संटेज आमी उलोवपाक जेन्ना फिगर उलयता 32%, 73%, 9% हो आमकां उलोवपाक एक फिगर म्हणून दिसता, पूण ह्या फिगरा फाटल्यान प्रत्येक फॅमिलीचो एकटो भुरगो 2 जाण भुरगे आयज बेकार आसा आनी त्या फॅमिलीचेर कितें आयज परिस्थिती येयला नाजाल्यार तें संकट येयला हेचेर ह्या सरकारान आजून पर्यंत स्टडी केल्ली ना. आतां मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स सेंट्रल गव्हर्मेंटान डेटा दिलो. जेन्ना आमी सरकाराक जेन्ना लास्ट टायम आमी LAQ घातलो, विरेशान LAQ घातलो की गोंयान जे स्टॅटिस्टिक्स एंड प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटा कडेन स्टडी आसा काय, गोंयान कितले भुरगे बेकार आसा, कितले भुरग्यांक काम लागला, कसले तरेचे काम लागला, कितले भुरग्यांक काम जाय, कितले इंडस्ट्रीज आसा, कसले इंडस्ट्रीजान जॉब क्रिएट जाता, जाल्यार आमकां डायरेक्ट आन्सर येयलो नो डेटा अवेलेबल. सिंपल, नो डेटा अवेलेबल. आनी हो सरकार सांगता की आमी 2 लाख जॉब हॉस्पिटॅलिटीन काडटले, आमी इतले जॉब IPPचे अंडर काडटले. IPPच्या अंडर तुमी जॉब सांगलेले कितले 50-60 हजार आनी तुमी दिले कितले 5-6 हजार आनी ते दिला भितरले गोंयकार कितले हो डेटा तेंच्या कडेन ना. आनी IPPच्या नांवाचेर फक्त व्हडली रिसॉर्टां हाडप, डेल्टीन आनी कोण असले जे कॅसिनो मालक आसा तांकां सपोर्ट करप, तांकां जागे कन्वर्ट करून दिवप, फिश मिलां असले पोल्युटींग इंडस्ट्री हाडप आनी फक्त लँड कन्वर्ट करून आपणाक जे पार्ट एक डोनेशन जाय, फंडिंग जाय ते उबे करप. आतां शॉकिंग गजाल, व्हेरी इम्पॉर्टंट शॉकिंग गजाल म्हटल्यार इतले आतां भुरगे बेकार आसा, कितलेशेच भुरगे चिंततात की हो सरकार आपली कामां करतलो, ते आयज ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवपाक भियेता, तेंचे फॅमिलीज उलोवपाक भियेता की हो सरकार आमची कामां करतलो. कितलीशीं बायलो, जी बायलां स्पेशली भुरग्यांची आवय आहा, ते ह्या सरकाराच्या BJP सरकाराचे जे लिडर्स आसा तेंच्या लिडर्सांच्या मिटिंगेक वयतात, मिटिंगेक वचून बसतात कित्याक तेंच्या भुरग्यांक काम मेळचें म्हणून. मिटिंगेक वचोंक ना जाल्यार हो तो आमदार नाजाल्यार मिनिस्टर आसा तो तेंचेर राग काडटलो, तांकां काम मेळचें ना म्हणून ती बाबडी वचोन थंय लाचारीन गुलामगिरीन ते वचोन थंय बसता. कित्याक फक्त आपल्या भुरग्याचे फ्युचर जावपाक जाय म्हणून. आतां फाटीं 2 ते 3 दीस पयलीं एक हे येयलें पुलीस कॉन्स्टेबलांचे 24/2/2024 म्हणजे 3 दीस पयलीं एक लिस्ट आवट जाली. पुलीस डिपार्टमेंट कॉन्स्टेबलांची लिस्ट आवट जाली. 772 कितें भितर 772 772 हे कॉन्स्टेबल भितर तेंचे पोस्टिंग जालें. एक बरी गजाल आसा, जॉब क्रिएशन जालें, बट ह्या 772 772 हितून नॉन गोवन्स मायग्रंट्स हे कितले सिलेक्ट जाला हे सरकारान लोकांक सांगला काय? आनी कोणें ही जी लिस्ट आसा ही लिस्ट ओपन करून पळयला काय? आमी जेन्ना ही लिस्ट आमच्या हातीन काल पडली तेन्ना आमी जेन्ना ही लिस्ट घेवन बसले तेन्ना आमकां थोडी नांवां मेळ्ळी. आतां हांव ती थोडी नांवां तुमकां वाचून दाखयता. ही नांवां अशी 111 आउट ऑफ 772 111 अशी नांवां आसा. ती म्हाका तरी दिसना की ती पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जेका आमी पोगोन म्हणटा ना नीज गोंयकार म्हणटा तेंची आसा म्हणून ही सरनेम्स.
म्हणजे ऑलमोस्ट 15% ऑफ द जॉब्स, आणि भितर नेम चेंज आसा तितून आमी वचोंक ना इन डिटेल, आनी आमकां जी वयल्या वयर मेळ्ळ्या तीच आमी काडल्या. 15% जॉब हे मायग्रंटांक हो सरकारान मोठ्या उमेदीन दिल्ले आहा. हो सरकार प्रत्येक भुरग्याक ग्रॅज्युएट जा म्हणून सांगता आनी आमचे नोकरे काडटा आनी भायल्या लोकांक मायग्रंटांक विकता, मायग्रंटांक दिता. आनी आमच्या भुरग्यांक फक्त आशा दिता की तुजें आयज काम जातलें, फाल्यां जातलें, परवा जातलें, फुडल्या इलेक्शनाक जातलें, आनी कितें करतलें, तूं आरजी वांगडा भोंवनाका, तूं हेच्या वांगडा भोंवनाका, तूं आमच्या वगेच उलोवं नाका, तूं हें करूं नाका, तूं तें करूं नाका, तूं ग्राम सभेक उलोवं नाका. हे सगळे धमक्यो आनी सगळे स्ट्रॅटजी ते यूज करता आनी फायनली जॉब काडटा आनी भायल्या लोकांक विकता. आतां ही लिस्ट आसा आमच्या कडेन, 111 जाणांची लिस्ट आसा. ह्या 111 जाणांची नांवां तुमकां वाचून दाखयना, पूण थोडी जी सरनेम्स आहा ती वाचून दाखयता. राठोडकर, पुजारी, ठाकूर, पिल्ले, गडीवडर, चौधरी, जोडियावर, बागेवाडीकर, टिपानवर, शेट्टी, हरिजन, राजपूत, चव्हाण, मदार, काशिम कुंटा, लमाणी, कटागर, चमर्थी, सरोज, बतखंडे, राठोड, बावकर, मसकांती, मकंदर, आसुंदी, देवराजन, मोहिते, पुजारी, चव्हाण, चिपोलकर, कुची, राठोड, फौकांदे, राजन, सिंग, मलागे, कोले, बोरगे, चव्हाण, होरेपती, चव्हाण, माने, हवालदार, आंबेडकर, पासी, पटेल, लडागी, चिंतामणी, दोडामणी, इंदलगुंडी, सरोज, मत, हलवाई, आगरिया, यादव, दाडीबाई, पेरनी, चलवाडी, हल्ली, सिंग, गावडा, शेटी, आचार्य, मागीर मनमोडे, बोगियार, जपाटे, हैबत्ती, तलवार, आयेकर, चव्हाण, जितोणकर, कालसूर, दामाजी, कुमटेकर, ढोणे, झा, मेत्री, शेलके, पुरके, शिंदे, कोल्हापूर. आता हेतून थोडे गोंयकार जायत, थोडे दर आमच्याकडे मिस्टेक जाल्ली जाय, बट मॅक्झिमम हेतुल्ली नांवां. आता नेम चेंज आमी घेवंक ना हेतून, कोण नायक, फर्नांडीस, कवळेकर, परब कोण जाला तेंची आमी घेवंक ना, कित्याक तितल्या डिटेलान आमकां वचपाक टायम मेळोंक ना. बट इमेजीन करा की गोंयचे यूथ बाबडे एग्जामी दितात, फिटनेस दितात, तयारी करतात, सगळे करतात. तुमी हांगा जे बस्ती स्थापन केल्या, बस्तींनी काडटात आनी आमच्या भुरग्यांचे जॉब विकतात, तांकां जॉब दितात, तांकां प्रेफरन्स दितात. आनी दिस इज द रिजन तुमकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे बील आसा, पोगो बील आसा, ह्या बीजेपीक पास करपाक नाका आनी तुमी हे बील अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटात. गोंयकारांक नोकरी दिवची पडटली, भायल्यांक नोकरी दिवपाक मेळचे ना म्हणून तुमी पोगो बील एक्सेप्ट करिनात. म्हणून तुमी आमकां एंटी इंडियन म्हणटा, एंटी कॉन्स्टिट्युशनल बील म्हणटा. सगळे जे अगेन्स्ट कितें आहा ते आमच्या अगेन्स्ट तुमी कॉन्स्पिरसी करतात, ना तुमी प्रचार करतात. पूण जेन्ना जॉब दिवपाक जाय तेन्ना ही 111 बाकी आनी कितली आसतली भितर जर तूं डीप गेलो जाल्यार हे नोकरे काडटात आनी तुमी काडटात आनी भायल्या लोकांक काडून डायरेक्ट दितात. त्याचो मिनींग कितें? हर घर ग्रॅज्युएट कित्याक जावपाचो? बेकार रावपाक? ह्या सरकारान आमकां आन्सर दिवपाक जाय. हर घर ग्रॅज्युएट जावन श्यामा प्रसाद मुखर्जीन लाचार कशे थंय लायनीक रावपाचे आनी कॉन्ट्रॅक्टाचे जॉब घेवपाचे. आनी जे बस्ती तुमी स्थापन केल्यात प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन, प्रत्येक गांवांत, त्या बस्तींनी तुमी हे जॉब वाडटात. हे सगळे जॉब बस्तींतले 90% जॉब जी सरनेमा ही बस्तीन रावतात, इल्लिगली रावतात. इल्लिगली कोमतात लँड एन्क्रोच करून रावतात, इल्लिगली प्रायव्हेट लँड एन्क्रोच करून रावतात, इल्लिगली गव्हर्नमेंट लँड एन्क्रोच करून रावतात. तांकां तुमी काडटात आनी पुलीस करतात नाल्यार आनी बाकीचे गव्हर्नमेंट जॉब दितात. आनी आमच्या भुरग्यांक बाबड्यांक तुमी पिशान काडटा की तुमकां नोकरी दितले, तुमी आमच्या वांगडा रावा, आमकां लागून तुमी गळ्यांक पट्टे घालून भोंवा, आमच्या मिटिंगेक तुमी भोंवा, दुसऱ्यांच्या मिटिंगेक वचो नाका, दुसऱ्यांचे मिटिंग अटेंड करूं नाका, दुसरे पार्टी जॉइन जावं नाका, ग्राम सभेन आवाज काडूं नाका. आनी तुमच्या आवयक थंय मिटिंगेक धाड, बापायक तुज्या मिटिंगेक धाड आनी ते खुर्च्यो तापय. ह्या भुरग्यांनी आयज गोंयच्या युथांनी जागे जावपाची गरज आसा. कित्याक आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक सद्या ह्या डबल इंजिनाच्या पासून भिवपाची गरज आसा, खूब भिवपाची गरज आसा.
आणि जेन्ना आमी हे अशें एक्सपोज करताले हेच्या पयलीं म्हणून ह्या सरकारान कितें केल्लें की जेन्ना ते नांवां आउट करताले, लास्ट टायम सुद्दां जेन्ना पुलिसांचे जॉब आउट जाल्ले तेन्ना आमी तुमकां ऑलमोस्ट 250 नांवां वाचून दाखयल्लीं. तेन्नाय थंयसर तुमी मायग्रंटांक बोल्लले आनी आतां तुमी ती नांवां ही आतां आउट केल्यात नाल्यार हेच्या पयलीं तुमी जे लिस्ट आउट केल्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी तेन्ना तुमी तेंचो सीट नंबर आउट करतात, तेंचें नांव आउट करिना. जो बीजेपी सरकार आरजी कितलो भियाता की आरजी नांवां काडटली आनी डायरेक्टली एक्सपोज करतली आनी गोंयकारांक कळटलें की कितले मायग्रंटांक ह्या सरकारान जॉब दिला म्हणून तुमी नांवां सुद्दां आउट करिनात. ते पीडीएफाचेर कितलेशेच पीडीएफ आमच्या मोबायलान पडून आसा, तेचेर तुमी फक्त सीट नंबर घालतात. आतां आमच्या भुरग्यांनी करपाचें कितें? आमच्या भुरग्यांनी हर घर ग्रॅज्युएट जावन जे 6,500 हे भुरगे 6,500 प्लस ते ऑलमोस्ट 9,000 भुरगे जे ग्रॅज्युएट जाता, 9,000 प्लस भुरगे, त्या भुरग्यांचे भविष्य कितें? 10 वर्सांक 90,000 जाले. ह्या बीजेपीक 12 वर्सां जाली म्हणजे 1 लाखा वयर भुरगे आयज ग्रॅज्युएट जाला. 10वी 12वी दॅट इज डिफरंट, ITI डिफरंट, पोस्ट ग्रॅज्युएट आमी घेवंक ना हितून. पोस्ट ग्रॅज्युएट सेपरेट डेटा, गोवा युनिव्हर्सिटीचोय डेटा आसा, ते आमी घेवकूच ना. या ग्रॅज्युएटाचेरूच रावया. जाल्यार ग्रॅज्युएट 9,000 म्हणजे लास्ट 1 लाख आमी चॅलेंज करताय बीजेपी गव्हर्मेंटाक, डबल इंजिन सरकाराक. मोदी 2014 येयलो आनी आतां तेका 10 वर्सां कंप्लीट जाले. ह्या बीजेपी सरकाराक गोंयांत 2012च्यान आतां 12 वर्सां जाली. तुम्ही व्हडले व्हडले बुकां छापली. प्रमोद सावंताची 4 वर्सां कंप्लीट, 5 वर्सां कंप्लीट आनी हर घर जल थंय फोंडान घातले लोकांक. ODF म्हटले थंय फोंडान घातले लोकांक. प्रत्येक जाग्याचेर तुम्ही 100% हे दिता. जाल्यार हांव चॅलेंज करता ह्या सीएम प्रमोद सावंताक, ह्या डबल इंजिन सरकाराक, तेंच्यांनी हे जे भुरगे आमचे पास आउट जाता वर्साक 10,000 ग्रॅज्युएट जाता, त्या 10,000 भुरग्यांचो लास्ट 10 वर्सांचो तेंचो रिपोर्ट दिवचो की तो भुरगो खंय कामाक वयता, कॉन्ट्रॅक्टाचेर वयता काय पर्मनंट वयता, तेका गव्हर्नमेंट जॉब आसा काय प्रायव्हेट जॉब आसा, तो 2 वर्साचे 1 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा काय पर्मनंट तेची हे आसा, जॉबाचो स्टेटस आसा आनी तेचो पगार कितलो, हे बीजेपीच्या ह्या गव्हर्नमेंटान आउट करचे ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं. हांव चॅलेंज करता सीएम प्रमोद सावंताक आनी ह्या डबल इंजिनाक, तेंच्यांनी हे जे 1 लाख ग्रॅज्युएट जे गेले 10-12 वर्सांक जे पास आउट जाला तेंचो रिपोर्ट घेवन तेंच्यांनी आउट करचो. कित्याक लोकल वर्सीस नॉन गोवन जो डेटा आसा तो अजून मेरेन तुमचो सारको आउट जाल्लो ना, खंयच्याच वेबसायटीचेर तुम्ही घातलेलो ना. आनी अशें काडटात आनी तुमी हे नोकरे आमचे काडून भायल्या लोकांक विकतात, तेंकां गोंयकार तुमी केले. आमी इतलेंच सांगता लोकांक की बीजेपी जेका जेच्या फाटल्यान तुमी आयज नाचतात, थोडे जाण तेन्ना तेंकां दिसता की बीजेपी तुमकां लागून कितें करतली म्हणून, ना तुमचें भविश्य करतली म्हणून, जाल्यार जो पर्यंत बीजेपी आसा तो मेरेन गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा. कित्याक हो बीजेपीचो सरकार, हो सरकार दिल्लीकारांचो जाल्ला, हो सरकार भायल्या लोकांचो जाल्लो आसा, हो सरकार गोंयकारांचो उरलेलो ना. कित्याक सीएम प्रमोद सावंत छठ पुजेक नाचता, सीएम प्रमोद सावंत कर्नाटकाच्या कन्नडिगाच्या प्रोग्रामाक नाचता, सीएम प्रमोद सावंत झारखंडाच्या प्रोग्रामाक नाचता आनी सगळ्या प्रोग्रामाक हे बीजेपीचे MLAs आनी मिनिस्टर नेटान टोपयो चेंज करून नाचत रावता आनी तेंकां काडटात आनी तेंच्या प्रोग्रामाक वयता आनी हे कॉल लेटरां वाडटात. आनी हर घर जे ग्रॅज्युएट जावन भुरग्याक सांगता तेका मागीर पिसो कसो डिप्रेशनान घेवन तेका मागीर थंय IPH बीन घालून तेका बाबड्या भुरग्याक ट्रिटमेंट करची पडटा आनी तेच्या आवय बापायचेर बाबड्याचें संकट आसता. सो आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो जो मुद्दो आसा जॉबाचो हो घेवन फुडें वयतले. आमी सरकारा कडेन हेचो क्वेश्चनूय विचारतले, तेका जाबूय विचारतले आनी आतां जो चॅलेंज केला हे सीएम प्रमोद सावंतान, डबल इंजिना कडेन जर कापासतात आसा, जर तेच्या कडेन इतले रिसोर्सीस आसा आनी डबल इंजिनान जर गोंय स्वयंपूर्ण केला जाल्यार तेणी आन्सर करचें. आनी हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता की आतां हे मिनिस्टर ग्रामपंचायतीन मिनिस्टर तुमच्या दारी काय घरी काय पंचायती खंय येतात पळय तेंकां क्वेश्चन करा. तुमच्या पंचायतीन येतले हे 111 जॉब भायल्या लोकांक वाटले कशे, क्वेश्चन करा. तुम्ही या जॉबाक ऍप्लिकेशन केले पण तुमचे जॉब काढून हेंच्यांनी विकला आनी हेचेच काढून तुमकां मागीर तेचेच उरलेले पयशे आहा पळय ते टोर्नामेंट करतले, नरकासुराक दितले आनी कित्याक दितले, फाल्यां पार्ट्यांक दितले, इलेक्शन येतले तेन्ना बारांनी बिलां करपाक लायतले. हेच ते पयशे. हांगा जी शेरिंगां जाल्या तुमच्या जे म्हयन्याक 20,000 25,000 30,000ची नोकरी जी तुमची विकला पळय ते काडटल्यान तुमकां 1 म्हयन्याक त्या काडटल्यान 5,000 तुमचेर स्पेंड करतले.
पूण वर्साक जे तुमच्या घरान 3 ते 4 लाख रुपया येवपाक जाय पळय ते हेंच्यांनी तुमच्या पासून चोरलेले आहा. तुमचे भविष्य तुमचे लायव्हलीहूड चोरलेले आहा. सो हांव इतलेच गोंयकारांक सांगता की तुमी ह्या फावटी जेन्ना मतदान करता तेन्ना विचार करा आनी ह्या बीजेपी पासून सगळ्या गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा. देव बरें करूं. एनी क्वेश्चन? 100-110 तुम्ही जे सांगता भाडल्या करता त्याची प्रक्रिया असता म्हणजे आता ती प्रक्रिया तुम्ही रॉंग आसा जे म्हणटा ना, प्रक्रिया आमी रॉंग म्हणना. आमी कितें म्हणटा की पगो बील पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय, हेका लागून कायदो येवपाक जाय. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल, ज्या बस्तींनी हे नोकरे दिला हे बस्ती इल्लीगल आहा त्या बस्त्यांचेर कारवाय जावपाक जाय. ह्या सगळ्यांची ड्युअल वोटिंग कार्डां चेक जावपाक जाय आनी पयलीं म्हटल्यार तांकां ते बस्ती स्थापन करपाक दिवपाक जाय. आनी भायले लोक हांगा येतात तांकां तुमी कार्डां दितात, तांकां वोटिंग कार्डां दितात, तांकां आधार कार्डां दितात, तांकां गोंयकार तुमी करून उडयतात आनी मागीर हेच भुरगे आमच्या भुरग्यांचे जॉब घेतात. आता प्रक्रिया सारकी आसतली ना अशें कितलेशेच प्रक्रिया पयल्ले आसा की जे प्रक्रिया फेल जाल्ले आसा आनी तेका लागून ते चॅलेंज जाल्ले आसा आनी तेका लागून कितलेशेच एग्जामी आनी पोस्ट कॅन्सलूय जाल्ले आहा. सो ह्या प्रक्रियेत कितें जाला ना ते सेकंडरी, बट ही नांवां तरी येयल्या पळय ही आमकां मान्य ना. आमकां लागून न्हू. आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील डायरेक्ट घातलेले आसा. आमच्या जाणट्यांनी गोंय आमकां मुक्त केल्लेले आसा आनी तेचे जॉब्स आसा कितें आहा ते आमकांच मेळपाक जाय. कित्याक आमचो गोंयकार जर कर्नाटका गेलो जाल्यार तो पुलीस जावचो ना, तेका गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना. तो महाराष्ट्रान गेलो तेका गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना. पूण महाराष्ट्राच्यान कर्नाटकाच्यान हांगा कोण पावता, गुजरातच्यान ना झारखंडाच्यान हांगा पावता, वेस्ट बेंगॉलच्यान पावता, तांकां तुमी हांगा गव्हर्मेंट जॉब दिता. तेन्ना तांकां आमी इंडियन दिसना. महाराष्ट्रान गेले जाल्यार आमी इंडियन न्हू, कर्नाटका गेले जाल्यार आमी इंडियन न्हू, बिहाराक आनी झारखंडाक गेले आमी इंडियन न्हू. पूण हांगा गोंयांत पावलो की सगळ्यांक इंडियन म्हणून आमी हांगा जॉब दिता. ही धर्मशाला जाले. दॅट इज नॉट फेअर. ही इनजस्टीस आमच्या भुरग्यांक लागून. आमच्या पुलिशेन जर आमचे भुरगे ना जाल्यार कित्याक जाय पुलीस स्टेशनां आनी कित्याक जाय जॉब? आमी गोंयांत रावन फायदो कितें? आमी कर्नाटका जॉब मागना, आमी महाराष्ट्रान मागना, आमी झारखंडाक नाल्यार ओरिसाक मागना. आमचे जॉब आमी आमच्या गोंयांत आमच्या स्टेटीन मागता, जे स्टेटीक आमच्या जाणट्यांनी रोगात दिवन मुक्त केले, त्रास सोंसले. सो हो इनजस्टीस आहा गोंयकारांचेर निवळ. मायकल लोबो त्यातले सांगतालो की गोगो बिल तो अनकंडिशनल आणि तुम्ही यू आर जस्ट फुडिंग द पीपल ऑफ द गोवा पळय कितें आहा, आमी मायकलाक येवन कशें दिसतलें कित्याक हेतूनय जर पळयत जाल्यार खुबशे मायकलाचेच आसतले लमाणी उमाणी आहा भितर. सो ते मायकलाचे हेतूंतले आसतले. सो तेका ते कॉन्स्टिट्युशनल केन्नाच दिसपाचें ना. 9,500 मायग्रंट वोट बँक जेन्ना लास्ट इलेक्शनाक आमी जेन्ना डेटा काडलो तेन्ना इट वॉज 9,500 प्लस मायग्रंट वोट बँक ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा. जेन्ना ऑलमोस्ट 30% ऑफ वोट बँक ही मायग्रंट आसा तेन्ना म्हाका दिसना की थंयचो MLA आसा ना जाल्यार जो कॅन्डिडेट आसा तो मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट उलयतलो म्हणून. तेका लागून ते अनकॉन्स्टिट्युशनल तेका दिसता. आमी सिंपल चॅलेंज तेकाय करता, तेच्या पार्टेकूय करता. जर हें बील अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, ऑलरेडी आमी ते असेंब्लीन घातलेले आसा, तुमी ते अभेन्सान दवरलेले आसा, ते हाडा, टेबल करा, डिस्कस करा. आमकांय कळपाक जाय की खंयचो आमदार गोंयकारा वांगडा आसा, खंयचो आमदार गोंयकारा वांगडा ना. प्रूव इट ऑन द फ्लोर ऑफ दी असेंब्ली. वाटेर रावन ते स्टेटमेंटां दिवं नाका. ती पचपची स्टेटमेंटां खूब जाली. तूं परतो जर परतो म्हाज्या तावडेक सांपडलो जाल्यार परते खूब क्वेश्चन आहा. तुका ते फेस जावपाचें ना, ती दिसूच जावंक ना. सो अनकॉन्स्टिट्युशनल गजाली ते प्रेसा फुड्यान दिता ते बरें आसा, ते आमच्या फुड्यान ती मागीर तुका दाखयता ती. तुम्ही जे म्हटलेले फाटल्या दिसांनी की तूं मायकलाच्या दारार बसतलो. हय, आतां इलेक्शन येयल्लें आसा, हेचो आमची डेट फिक्स जाल्ली आसा. आमी थोड्याच दिसांनी डेट ही आउट करतले. मायकलाच्या दारार बसपाचें 100% आसा आनी आमी तेन्नाय सांगलेलें की इलेक्शन येतलें तेन्ना बसतले. कित्याक लोकांची मेमरी शॉर्ट आसा, सो लोकांक उगडास करपाक ते इलेक्शनाच कडेन जावपाक जाय आनी ते आमी 100% करतले. डेट इज ऑलरेडी फायनलायज. आमच्या भितर फक्त आउट करपाचें उरलें. मायकलाच्या दारी म्हणटा तुम्ही, RGP मायकलाच्या दारी म्हणटा तुम्ही. RGP मायकलाच्या दारी जावं नाल्यार कितेंय जावं, पूण बसतले शिवर. खास मोग आसा मायकला. खास मोग असो मायकलूच न्हू, अशे खूब जाण आसा. मागीर BJPचे जे आयज कोण आसात पळय, जेंच्यांनी आमचें गोंय विकला, स्पेशली गोंयच्या जमनी कडेन जो खेळ करतात, मायग्रंटांक हाडून भरता, आयज तांकां लागून आमचो स्पेशल जो ट्रिटमेंट आमी दिवपाक जाय तो सगळ्यांक दीत आसा आनी दीत रावतले. तुमकां आरजीक बी टीम म्हणल्यार BJPच्यान तुमकां बसयल्या म्हणल्यार हे करपाक वोट फोडपाक कोणी म्हटला म्हणल्यार हिंगा जेन्ना ते काँग्रेसाचे हें जालें पळय तेन्ना म्हणल्यार तुमी वोट फोडपाक बसले म्हणून. पळय कितें हेचेर आतां कितें म्हणून आन्सर करपा. एवरी टायम
आमकां प्रूव करपाक शकना. जेन्ना कोणूय म्हणटा, जर काँग्रेस म्हणटा नाजाल्यार आम आदमी पार्टी जर आमकां बी टीम म्हणटा, जाल्यार प्रत्येक जाणान आपली हिस्ट्री चॅक करपाक जाय गोंयच्या इलेक्शनाक रावले तेन्नाच्यान. 1960 जेन्ना 60s जेन्ना इलेक्शन जाल्लें तेन्ना काँग्रेसचो वोट शेअर कितलो आसलो? 10% आसलो 69 दिसतालें. बाकीचो UGP आनी MGPचो जो वोट शेअर आसलो तो 35-40% आसलो. जाल्यार ही काँग्रेस वोट स्प्लीट करपाक गोंयांत कित्याक येयली? आमकां गरज नासली न्हू, आमचे 2 रिजनल पार्टीज आसले, बरें गोंय चलयताले तर तुमची गरज नासली. BJP जेन्ना 1989 येयली, BJPचो वोट शेअर कितलो आसलो? आम आदमी पार्टी जेन्ना 2014 येयली, आम आदमी पार्टीचो वोट शेअर कितें आसलो? सो सगळ्यांनी विचार करपाक जाय स्टेटमेंटां करता तेन्ना. भुरग्या भाशेन लोकांक पिशान काडपाक इमॅच्युअर स्टेटमेंट करपाची न्हू. कित्याक आमी जे पळयता पळय ते अभ्यास करच्या आदी, आपल्या पार्टीची हिस्ट्री पळोवच्या आदी आनी पॉलिटिक्स कितें आनी पॉलिटिकल पार्टी कशे ग्रो जाता हे पळोवच्या आदी जी इमॅच्युअर स्टेटमेंट करता पळय, हे इमॅच्युरिटीन आमकां तरी पडपाचें ना. तुमचे वोटिंग जे आसलें इलिगल वोटिंग 9,500 कॉलमूचे सांगले, हय. अशें ते मुवमेंट परत तुम्ही स्टार्ट करतले? हय, ते परत स्टार्ट करतले आमी. ते जशें आतां असेंब्ली इलेक्शन येता तशें स्टार्ट करतले. प्रत्येक जाग्याचेर आतां म्हापसा पळयत जाल्यार 10,000 प्लस आसा, फोंड्या पळयत जाल्यार 12,000 आसा, कुट्टाळे पळयत जाल्यार 17,000 आसा, आमच्या थिवे पळयत जाल्यार 4,500 आसा, आमच्या शिवोले पळयत जाल्यार 4,000 आसा, मागीर तूं बिचोले पळयत जाल्यार थंयसर 4,500 आसा, सांखळे पळयत जाल्यार 6,500 आसा, वाळपय पळयत जाल्यार 8,500 आसा. ही वोट बँकाचेर आमची नजर आसा आनी आमी ते कॅन्सल करपाक काम करतले. इंडिया अलायन्स had called you for the support. तुम्ही support करता? कोणे मागला? कोणे? आमकां काय पावूंक ना ऑफिशियल. पळय आम आदमी आनी काँग्रेसीन जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. हा. थंय तेंच्यांनी सांगलेलें की तुका इनवायट करता, आमकां Support सपोर्ट करता. करता. अजून काय ऑफिशियली आमकां मेल येवंक ना, नाजाल्यार ऑफिशियली आमच्या कडेन काय डिस्कशन जावंक ना. पळय वाऱ्यार जे गजाली जाता नाजाल्यार प्रेस कॉन्फरन्सान जाता, 6 म्हयने पयलीं हांवें सांगलेलें की तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हांगाल्यान सांगू नाका. इंडिया ब्लॉकाची जी कमिटी आसा 15 जाणां, तेंच्यांनी आमकां ऑफिशियल उलोवपाचें. कित्याक त्या 15 जाणांच्या कमिटीन गोंयचो एकटोय ना, सो कोणाकूच रायट ना आमच्या कडेन उलोवपाक ना आनी आमकां अशें रस्त्यार बसून इनवायट करपाक, हॉटेलान बसून इनवायट करपाक. इतली फालतू पार्टी न्हू आमची. कितले लोकसभा इलेक्शन येता, तूं स्वता उमेदवार आसा गोंयांतून, कितले पर्सेंट वोट तूं? पळय कितले पर्संट वोट हे सांगपाक शकना, बट आमी इतलें सांगपाक शकता की गोंयकार ह्या नॅशनल पार्टींचेर वाजेल्ले आसा, रागार जाल्ले आसा. कित्याक हेच्या पयलीं आमी पळयताले फक्त बस्ती जाताले, बारीक बारीक झोपडपट्टे येताले. आतां दिल्लीकार जे रीच मायग्रंट्स आसा ते गोंयांत पावल्ले आसा, गांवांत प्रॉपर्टीज घेता, तांकां लागून 17(2) मागीर 39A असले कायदे येवपाक लागले. सो हेका लागून लोकांच्या मनान भंय निर्माण जाल्लो आसा की जर आमी नॅशनल पार्ट्यांक हाडले जाल्यार अशेच दिल्लीकार भरत रावतले आनी आमचे गांवाचे गांव, आमचें अस्तित्व नश्ट जातलें. सो म्हाका तरी खात्री आसा की लोक मॅक्झिमम ह्या फावटी जे आरजीक वोट करतले आनी आमी जिखतले.